Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope all of you are fine and healthy. Okay, before we study, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now let's study English together with Mr. Hilmi. Okay, now you watch word bank of this unit. You can pause this video and memorize the word bank. Okay, thank you. Next to the next slide. Things in the house, ya, barang-barang yang ada di dalam rumah. Oke, kita akan belajar barang-barang apa yang ada di rumah. Listen and speak. Ya, dengarkan dan coba ucapkan nanti. Task 5. Ask the questions to classmates. Take turn. Ya, ini adalah kalian tanyakan pertanyaan tersebut ke teman sebangkunya ya, tapi ini bisa nanti di kelas ya. Sekarang kita coba langsung saja mencari jawabannya ya. What is that gitu ya, apa itu ya, what is it? Number 1 itu adalah pillow ya, bantal. It is a pillow. And then number 2, what is it? It is a soap, sabun, soap. Okay, number 3, what is it? It is a towel. Okay, and number 4, what is it? It is a cupboard, lemari. And then number 5, what is it? It is a dustbin. Okay, tempat sampah. Kalian langsung tulis ya. The last, number 6, what is it? It is a Assalamualaikum. That is or it is a dipper ya, gayung. Next to the next slide. Number 7, what is it? It is a fan, kipas angin. Number 8, what is it? It is a lamp, lampu. Number 9, what is it? It is a window is jendela. Number 10, what is it? It is a toothbrush is sikat gigi. Number 11, what is it? It is a sofa is tempat duduk. Number 12, what is it? It is a bed adalah tempat tidur. Okay, next to the next slide. Now, okay, my student, now in this slide we will learn about commands. Ya, kita akan belajar di slide tentang perintah. Okay, listen to and repeat after your teacher. Ya, coba dengarkan dan ulangi setelah Mister ini. Number 1, wipe the floor. Okay. Ya, wipe itu ya usap lantainya ya. Okay. Atau hapus lantainya ya, bersihkan lantainya, maksudnya begitu. Okay, next, number 2, open the door. Okay, buka pintunya ya. Number 3, close the window. Tutup jendelanya. Number 4, wash your hands. Cuci tangan kalian. Number 5, brush your teeth. Sikat gigi kalian. And then number 6, water the flowers. Ya, siram bunga ya, siram bunganya. Oke. Atau itu adalah kalimat-kalimat perintah ya. Dan kalian coba pelajari dari segi arti dan penggunaannya ya. Jadi dia menyuruh, meminta untuk melakukan sesuatu ya. Open the door, seperti itu. Buka pintunya, close the window, dan seterusnya. Itu adalah termasuk dari commands ya, perintah. Oke. Dan insya Allah ini mudah. Next to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita masih sama melanjutkan commands ya. Number 7, turn off the TV. Matikan TV-nya. Oke. Number 8, fold up the blanket.
Oke, good. Lipat selimutnya. Number 9. Trim the bushes. Trim the bushes. Ya, pangkas rumputnya, ya, atau semak-semaknya. Number 11. Clean the window. Bersihkan jendelanya. Oke, next. Number 11. Clean up the bedroom. Bersihkan tempat tidurnya. Yeah. And then number 12, paint the wall. Paint the wall. Oke. Cat ya temboknya. Cat temboknya. Oke, paint the wall. Oke, ini diantara kalimat-kalimat commands ya, perintah. Okay, my student, now we will learn about asking for, offering, and giving help. Kita akan belajar asking for help, ya, meminta bantuan, offering help, menawarkan bantuan, and giving help, dan memberi bantuan. Okay, task 7, study the dialogue below. Pelajari dialog di bawah ini. Mari kita baca bersama. Di sana ada two people, ya, moms and his doctor, ya, anak perempuannya. Ibunya bertanya, ya, can you help me dear? Sure, what can I do for you, mom? Wipe the table please. Okay mom, I will. Thanks dear. That's alright mom. Ya, coba kita pelajari artinya, ya. Can you help me dear? Bisa kamu membantuku sayang? Itu kata ibunya. Jadi kalimat yang disampaikan oleh ibunya itu adalah can you help me, meminta bantuan. Ya, sudah Mr. Hilmi kasih lingkaran merah, itu artinya meminta bantuan. Kemudian sure, tentu. What can I do for you mom? Dijawab oleh anaknya, tentu, apa yang bisa saya lakukan bu? Ya, jadi itu termasuk menawarkan bantuan. Apa yang bisa saya lakukan untukmu bu? Gitu. Wipe the table please, kata ibunya. Ya, bersihkan mejanya. Oke mom, I will. Baik bu, saya akan lakukan. Thanks dad, makasih sayang. That's alright mom. Ya, oke mom, gitu ya. Iya bu. Ya. Nah, yang terpenting dari dialog ini adalah kalian fokus pada kalimat mana yang termasuk meminta bantuan, asking for help, ya, dan mana kalimat yang offering help, menawarkan bantuan. Dan sudah dilingkar oleh Mr. Hilmi, ya. Yang merah adalah asking for, and the green circle, dan lingkaran hijaunya adalah offering help, menawarkan bantuan. Okay, next to the next slide. Okay, my student, now we will learn about, in this slide we still learn about asking for and offering and giving help. Ya, kita akan masih belajar ini, meminta, menawarkan, dan memberi bantuan. Practice this dialogues. Ya, kalian disuruh untuk mempraktikkan dialog ini. Oke, kita akan praktekkan nanti di kelas, ya, insya Allah. Oke, biar tidak terlalu panjang, kita akan ambil satu saja, ya, number 1, only number 1. Nomor 1 kita akan baca. Susie and her mother are in the living room. Ya, Susie dan ibunya berada di ruang keluarga. Her mother is very busy cleaning up the room. Ibunya sangat sibuk membersihkan ruangannya, ya, ruang keluarganya. Kemudian ada percakapan di sana. Susie mengucapkan, "Mom, may I help you?" Bu, bisakah saya membantumu? Ya, ini termasuk dari offering help, ya, menawarkan bantuan. Kemudian ibunya mengatakan, "Sure, tentu. Could you sweep the floor please?" Ya,
Could you sweep the floor please? Bisa kamu menyapu lantainya? Susi menjawab, no problem. Ya, nggak masalah. Dari teks, dari conversation ini, dari dialog ini, kita bisa lihat mana kalimat yang menawarkan bantuan, yaitu may I help you, mom? Ya, mom, may I help you? Bu, bisakah saya membantumu? Nah, kemudian ibunya bilang, sure. Could you sweep the floor please? Ya, tentu. Bisakah kamu menyapu lantainya? Itu. Nah, itu adalah sebuah permintaan. Kalimat termasuk dari asking for help, permintaan bantuan. Okay, next to the next slide. In this slide is same with the previous slide ya. Di slide ini sama dengan slide sebelumnya. Ini adalah lanjutan. Kita akan bahas di kelas insyaallah. Oke, kita langsung ke tugas kalian ya. Hanya satu, only one, send a photo of the result of exercise at page number 18 until 19 in workbook. Yang mengirim foto hasil pengerjaan latihan soal halaman 18 sampai 19 pada buku kerja workbook ya, buku paket workbook. Oke, itu saja anak-anak. Thank you very much for your attention. Okay, we will stop here. We will continue in the next week, inshallah. Before we stop this lesson, let's pray together by saying Hamdalah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, please study at home and don't forget to your assignment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.